بہت اکی گزارش کران سارنی گل گنڈت بہت ونان اس دین پن بوے واپس أسۍ حظ سٮ۪ٹھاہ پریشان سُہ حظ چھُ واریاہ زیادٕ اِنوسٮ۪نٹ سُہ حظ چھُ واریاہ زیادٕ شریٖف کس ونہِ أمِس چھُ اکھ سہارا وٕنکٮ۪سن تُہی یِم زن ناظریٖن وٕچھن وٲلۍ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ أمِس اُمید زِ أہنٛز کتھ واتہِ ایڈمنسٹریشنس تانٮ۪تھ أہنٛز کتھ واتہِ تٔمِس انسانس تانٮ۪تھ أمۍ ییٚتنسن لالٕچ بٔرِتھ اُہُنٛد اولاد کُنہِ رنٛگہٕ نٮ۪بر نیوٗمُت چھُ تتہِ چھُنہٕ کوٚرمُت بدل کس تانٮ۪تھ حوالہٕ وٕنکٮ۪سن چھُ سُہ سون بیارو مددگار بوے أکِس جیلس منٛز یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ووٚن لاوسا سمیٖر احمد بٹ یِم زن اقبال کالنی پٹنہ روزان چھِ آز چھِ بالکل بچس حظ نیوٗ ایجنٹن میٲنۍ اکہِ مےٚ حظ گٔیس تتھ مےٚ حظ ووٚن أمِس مےٚ سوزن یہِ بچہِ سعوٗدی عرب مگر أمۍ حظ سوز مےٚ وٕنکیٚنس قٲتل مُلکس منٛز تۄہہِ کوٚت وَنیو موجی أمِس سوزُن مےٚ حظ وَنیو أمِس سعوٗدی عرب مےٚ حظ وَنیو موٚزوٗرِ باپتھ أمۍ حظ ووٚنُس اَتہِ بوٚڑ جاب دِمَے بوٚڑ دیُتنَس دوٚپُس ییٖژاہ سیلری چھےٚ یوٗتاہ چھی تٔمۍ حظ کوٚڑ مےٚ حظ ژَلَس منٛز تٔمۍ حظ ووٚن مےٚ تٔمِس اَپُز تِمو کوٚت سوٗز پتہٕ سُہ حظ تِمو حظ سوٗزمُت چھُ لاوُس لاوُس تِمو حظ سوزا بینٛکاپ سُہ اچھا بینٛکاپ حظ نیوٗکھ لاوُس بینٛکاپ پٮ۪ٹھ نیوٗ لاوُس کوٗتاہ ٹایم گوٚو تٔمِس تور حظ تٔمِس حظ گٔے 8 رٮ۪تھ سُہ حظ چھُ گوٚمُت 15 اگست گوٚمُت تٔمِس کیٛاہ وجہ چھُ گوٚمُت تتہِ کیٛازِ چھُکھ سُہ تتہِ بنٛد حظ کوٚرمُت پُلیٖسن یا تٔمِس کیٛاہ مسلہٕ چھُ گوٚمُت تٔمِس حظ چھُ مسلہٕ تتٮ۪تھ یُتُے یوت تٔمۍ حظ کٔر کٲم تٔمِس حظ ترٛٲوٕکھ نہٕ سیلری کِہینۍ اچھا سیلری ترٛٲوٕکھ تٔمِس ٹوٹلی کِہینۍ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ ترٛووہس 1 رٮ۪تھ سُہ سیلری چھِ تٔمِس وٕنکیٚنس ونان سُہ رٮ۪تھ تہِ تِم چھِ ونان تٔمِس مےٚ تہِ اَسہِ دِ 4 لچھ رۄپیہِ تٔمِس ووٚنُکھ اَسہِ دِ 4 لچھ سُہ حظ کرنووُکھ ساین 5 نفرو کاغدس پٮ۪ٹھ اَسہِ دِ ژٕ 4 لچھ رۄپیہِ اَسہِ دِ ژٕ 15,000 رۄپیہِ ییٚتی تۄہہِ ٲسوا تٔمِس سۭتۍ حظ کتھ وتھ فونس پٮ۪ٹھ گژھان فونس پٮ۪ٹھ حظ ٲس کتھ گژھان مگر سُہ اوس ونان بہٕ چھُس ٹھیٖک تِمن دۄہن مگر سُہ اوس ونان مےٚ چھنہٕ سیلری تراوان کِہینۍ سُہ اوس واریاہ پریشٲنی منٛز مگر سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تٔمِس اوس پاسپورٹ تہِ بنٛد تٔمِس اوس آدھار کارڈ تہِ بنٛد تٔمِس اوس سُکال سب چیٖز تہِ بنٛد تٔمِس اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز بنٛد پانس اتہِ اوس خٲلی موبایل سُہ تہِ نِوہس ییٚمہِ ساتہٕ ٹارچر کوٚرہس موبایل تہِ نِوہس تتھ کوٚرہس سُچ بنٛد سُہ تہِ نِیوٗکھ تٔمِس سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ سُہ ووٚتھ سُہ درٛاو خوٗن چھانان پلاسس حظ ژوٚٹہس ماز بٕتھِس ژوٚٹہس ماز نرٮ۪ن زنٛگن ماز سُہ حظ درٛاو خوٗن چھانان سُہ ووت پُلیٖسس منٛز تٔمۍ کوٚر پُلیٖسس منٛز پان حوالہٕ یورے پُلیٖسس منٛز پان کوٚرمُت سُہ نہ حظ نیوٗ نہٕ پُلیٖسس کٲنٛسہِ سوز سُہ گژھِ ہے اپٲرۍ یپٲرۍ سُہ بیٚہہِ ہے اپٲرۍ یپٲرۍ دِیہِ ژھٮ۪پہٕ وٮ۪پہٕ تٔمِس نہ حظ اوس نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے ییٚمہِ ساتہٕ تتھ نیٚبرٕ کَنۍ رٹہٕ ہن دپان ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ آمُت ژٕ چھُکھا ژوٗر سُہ حظ چھُ تٔمِس نِش نہ اوس نہ کانٛہہ قٕصے موبایل آسہِ ہے ہایہِ ہے پنُن پاسپورٹ آسہِ ہا سۭتۍ سُہ ہایہِ ہے سُہ کاکُد آسٮ۪س آدھار آسٮ۪س کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س سُہ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے تس نِش سُہ حظ گوٚو تنٛگ سُہ گوٚو پانے پُلیٖسس تٔمۍ حظ کوٚر پُلیٖسس پان حوالہٕ تٔمِس سۭتۍ حظ آو ظُلُم کرنہٕ تٔمِس گٔے گۄڈے سیلری پٮ۪ٹھ دوٚپہس سیلری دِمہوے نہٕ کِہینۍ دِژہسٕے نہٕ سیلری کانٛہہ قٕصے دِتہس نہٕ 1 رٮ۪تھ دیُتہس اَتٮ۪تھ سیلری سُہ روٚٹ مےٚ آز کٔژ دۄہ گٔے موجی یہِ مسلہٕ گٔمٕتِس مسلس حظ گٔے آز 10 دۄہ یتھ گٔے 10 دۄہ یتھ تھانس منٛز گٔے أمِس 10 دۄہ برابر 10 دۄہ گٔے أمِس تھانس تُہۍ گٔیوا یوٚتس حظ نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن چھُ یا ڈی سی صٲب چھُ أسۍ حظ گٔے پٹن تِمو کیٛاہ ووٚن حظ تِم حظ چھِ دِوان اَسہِ اصٕل پہن تِم چھِ ونان پگاہ ژٔندٕروارِ دۄہ کرو أسۍ کتھ ٹھیٖک تِمو حظ دیُت دوٚپمُت تِم چھِ ونان مےٚ ژٔندٕروارِ دِمو ژےٚ أسۍ أنِتھ بچہِ ٹھیٖک ژٔندٕروارِ چھِ تِم ونان تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ ونان ژٔندٕروارِ انو SSP صٲبن تہِ ووٚن ژٔندٕروارِ بہٕ حظ گٔیس SSP صٲبس نِش پانہٕ تٔمۍ دیُت مےٚ دوٚپمُت ژٔندٕروارِ گژھِ چون بچہِ یلہٕ اس ماں کا کہنا اس کا ایک لال آج سے 8 مہینے پہلے ایک ایجنٹ نے ادھر سے اٹھا کے اس کو بینکاک بھیجنے کی بھرپور کوشش کی اس سے پیسے بھی لیے اور پھر اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بینکاک میں جاب دے دیں گے بہرحال بینکاک پہنچتے پہنچتے ہی اس کو لاؤسا تک پہنچایا گیا ہے ہم کہیں نہ کہیں اپنی اس ایڈمنسٹریشن سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں یہ جو ہمارے ان معصوم بھائیوں کو یہاں سے اٹھا کے کئی فارین کنٹریوں میں جاب کے لیے بھیجتے ہیں انہیں برائے مہربانی ایک بار زیر غور لایا جائے کہیں یہ ہیومن ٹریفکنگ میں نہ پھنستے ہیں آخر کب جاگ جائے گی ہماری ایڈمنسٹریشن اور کب بچ جائیں گے ہمارے ان معصوم بھائیوں کی جان جو ابھی
फॉरेन कंट्री के जेलों में अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी वो बेआरो मददगार पड़े हैं, अभी उन्हें सुनने वाला भी कोई नहीं है। बहरहाल हम इधर यही बात कहेंगे कि इसके बच्चे की आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई है। कई सारे ऐसे जवान हैं जो बाहर के जेलों में पड़े हैं लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। अब इसकी बहन भी हमारे साथ है। बहन का रिश्ता अपने भाई के साथ कितना मजबूत होता है ये आप और हम सब को बखूबी पता होगा। एक बहन के आँखों से जब आंसू गिरते हैं वो कितने वज़नदार होते हैं, या जब एक बहन की डोली उठती है उसका सपना यही होता है कि मेरा भाई मेरी डोली को कांधा दे, लेकिन जब वो भाई सामने ना हो तो तब उस बहन के दिल पे क्या गुजर रही होगी वो आप बिल्कुल इसी बहन के ज़ुबानी सुनेंगे। गुजारिश करान सारनी गुल गंडित बस वन दिन पन बोय वापस सड़ा परेशान सह ज्यादा इनोसेंट सह ज्यादा शरीफ तमिस तत कहां न पत न ब्रो तमिस ज्यादा अजाब कोरमुत तमिस ज्यादा अजाब कोरमुत हद खुद ज्यादा। अगर न जल्दी घर वो तमिस गई दुश्मन खबर क्या। ब्रो करू तमिस सत कत कूत टाइम गो तमिस सत कत करमस गई तस 4-5 दो ब्रोट करे तस कत तत सजायो कंपनी मज कंपनी मज क्या वजह गो तमिस चलन असल तमिस टॉर्चर करो हद खुद ज्यादा बेबस गो तमिस मतलब ऐसे रोद पे पे मजबूर चलने खतर पे तस पुलिस तमिस सोच मे शायद पुलिस मदद मगर तो वो रोड उल्टा तमिस कोरुक तती बंद तती बंद यम ये कंपनी मज काम कर तम कंपनी हूँ नाव क्या अता पता तोर कंपनी हूँ कहीं नाव पता बदली बोल मज लिखित पता बे दीचा एजुकेशन तक कहीं असल क्या मसल क्या लो अमिस तुंदिस बॉयस कंपनी मज तो पे क्या गई मजबूर चलनस पे अच्छा क्या खास वजह चुल क्या अम क्या कोर योड़े पान पुलिस हवाले अमिस यह गई ईज मतलब नमाज गई यह मतलब तक माह रमजानस मज रोजदार फुल रोजदार माह रमजानस मज बी कहें तक मतलब वनस तल तत हंद बे मगर तुम सारे मज यह रोजदार बिहन बी 5 टाइम नमाज पारान तो यह ईज दो कमीज दार लगित नबर गोमुत यह मतलब वनस मतलब बेकिस मुल्कस मज तत मतलब तमो वुचमुत शक कि निकाह सतन तो अमे मूजूब अमिस कोर्मुत टॉर्चर पे मोंगमुत तनख्वाह वनख्वाह वापस मगर अमिस बिचारिस कहीं अमिस मतलब रेंट मंगान रूमुक रेंट तज मंगान हर अख चीज मगर एज बेबस कत आने अमिस कोता काल गो तोड़ नेबर अमिस गई 7-8 रेत 8 रेत मन अमिस सैलरी दिसम कहीं कह सैलरी दिसम सिर्फ अख रेत दिसम बस अख रेत दितमुत। मैं फिर दोबारा वही बात दोहराऊंगा, मेरे इस एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए। हम लोगों ने या कश्मीर के रहने वाले लोगों ने जिसके हाथों में मैंडेट दिया है, जिसको अपने हाथ उठा के काट के दिए है कि आप हमारी तर्जमानी कर लीजिए, कहीं ना कहीं उस सरकार को आज एक बार फिर जागना पड़ेगा। जितने भी लोग मुलविस है इसमें, जितने भी लोग ये यहाँ से इन हमारे मासूम भाइयों को फॉरेन कंट्रीज़ भेजते हैं और वहाँ उनकी दलाली करते हैं, मैं यहाँ ये बात कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊँगा, कहीं ना कहीं ये दलाल ही होते हैं। ये दलाली करते हैं हमारे उन मासूम बच्चों के साथ जिन्हें फॉरेन कंट्री का कुछ भी नहीं पता होता है। हमारे जो अभी सीएम साहब है मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जाग जाइए अल्लाह के खातिर, एक बार ऐसे मामले को देख लीजिए। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ये दलाल जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वायलेशन में हमें नज़र आते हैं। क्या इनके लिए कोई सज़ा नहीं बनती है? इन्हें पैसे नहीं चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये बस अपने भाई के लिए रो रहे हैं, कोई अपनी भाई के लिए रो रहा है, और ये जो मेरी माँ है ये अपने लख्त जिगर के लिए रो रही है। कहीं ना कहीं इसके चेहरे से आपको साफ तौर नज़र आ रहा होगा कि ये माँ अभी कितनी परेशान है। इसको बस किसी भी कीमत में
अपना लख्त जिगर अपने घर में चाहिए। यही गुजारिश रहेगी दोबारा, यही हम भी यही कह रहे हैं गवर्नमेंट से, बज़ुबानी इनके हम यही कह रहे हैं कि इन्हें अपना औलाद किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। गवर्नमेंटस अपील करान, अवामस अपील करान, पन बोय वापस और हमें ये भी पता है उसको किसने भेजा है। हम यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे उसका नाम नहीं लेंगे, उसका नाम हम यहाँ नहीं लेंगे। हम दोबारा कह रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें एड्रेस भी पता है, हमें ये भी पता आप कहाँ रहते हो और आप करते क्या हो। इसलिए हम यही आपसे भी कहेंगे, जितनी हो सके उतनी जल्दी इनके बेटे को, इसके भाई को, इस घर के लाल को, इस घर के अकेले चिराग को कहीं ना कहीं से आप एक कुछ भी करना पड़े उसको घर लाइए, वरना आपको बेनिकाब होना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। और हम पूरी दुनिया के सामने आपकी हकीकत रखेंगे कि आपने इसके बच्चे के साथ क्या किया है। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं, इस बहन के आंसू की तरफ देख लीजिए, इस माँ के आंसू देख लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अब्दुल्ला साहब से हमारी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के हम यही गुजारिश करेंगे इस मामले को देखा जाए, क्योंकि इनका चिराग अभी बुझने को है। इनका 22 साल का बेटा कहीं लाउसा जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा है। उसे बचाने के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये यहाँ से जाके लाउसा जाए। ये बस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, सीएम साहब कर सकते हैं, डीसी साहब कर सकते हैं और डेवकाम साहब कर सकते हैं। हमें आप सब लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, ये दर्दमंदाना अपील इस नाचीज़ भाई की तरफ से। इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर लीजिए ताकि ये उस डेवकाम साहब तक पहुँचे, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ये उन लोगों तक पहुँचे, ये उन हमारे भाइयों तक पहुँचे जो एम्बेसी में काम करते हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह की रज़ा के खातिर इस भाई को अपने घर लाने में हम कामयाब हो जाए। ये आप सब लोगों से विनती है, दर्दमंदाना अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि ये सब तक पहुंच जाए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए, उन हमारे आला अफसरान तक पहुंच जाए जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो यहाँ बड़े बड़े पोस्टों पे फाइज है, जो हमारे इस भाई को लाने में अपना भरपूर ताउन दे। और आप सबसे यही गुजारिश है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अहज़ मोज यह अहज़ बेने, मगर अगर इस कलम गो बाज है, अगर इस कलम पढ़मुत, यह कलम यमो त पढ़मुत, यह कलम पढ़मुत, यह मेन त मोज, यह मेन त बेने। बाउस मैं छन पन तारीफ करने ज़रूरत क्या, मैं उस काल ये वीडियो अमिस माज हुंद, वल्ला मैं मजबूर हो गया पट्टन आने के लिए पुलवामा से। मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम। मैंने जब इस माँ के आंसू देखे मेरा कलेजा फट गया। मैंने इतना समझा कि मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने प्लेटफार्म से इस माँ की आवाज़ को उजागर करना चाहता हूँ। बशर्ते ये सब तब मुमकिन है जब आप देखने वाले, आप सुनने वाले इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए ताकि इनका चिराग घर वापस आ जाए। ये वल्लाह गरस मज बेहवान ना, ये तसन कत करान, 22 जवान फारिन जेलस मज बंद, कित पे अमिस माजि वंद क्या खेनस, कित पे अमिस माजि वंद कत करनस।